एटा वृंदावन रे थिबा प्रेम मंदिर आमे बे पहुंच जाइछु वृंदावन रे थिबा प्रेम मंदिर वीडियो टी लास्ट जाई देखिबे कहीं ना मु पूरा भीतर रे जहा थिबो सब किछि देखेबा को चेष्टा करिवि हैला देखि पारुबे एटा होछि प्रेम मंदिर रे बे भिड़ भी हे गलानी कहीं ना आमे 11टा हेछि 11:30 पहाड़ पड़ी जीवो आमे जाई दर्शन करिबा एटी देखि पारुबे कालिया नाग उपरे बालकृष्ण नृत्य करुचंती पूरा पार्क रे पूरा डिजाइन हेछि देखि पारुबे बढ़िया सुंदर भाव में सजा होइछि देखिले मन भरी जाउछि देखि पारुबे प्रेम मंदिर केते खूबसूरत हेछि देखि पारुबे एठी श्री कृष्ण गोपी सह नृत्य करुचंती केते सुंदर भाव में सजा जाई अछि पूरा सफा सुतरा उपरे एठी उपकरण हेछि देखि पारुबे एठी मयूर भी हेछि चित्र केते सुंदर भाव में देखा भल लगुच एटू पानी भी कौन वाटरफुल भाया बाहर देखी पारे मयूर जाक मयूर न मग यहाँ पछपटर प्रेम मंदिर ये पूरा चारिपटे खोला अच्छी माने बेढ़ा बुला भाया होती ये राउंड मारे यहाँ पछपटर एमती किसी दृश्य अच्छी प्रेम मंदिर ये देखि पारे गाई सह श्रीकृष्ण चराउचंती गाई सजा हुई अच्छी पूरा फूल जाऊ देखि पारे केते भावरे केते सुंदर भावरे कराई अछि ए गाई जाकू देखिबे ओरिजिनल भालिया पूरा दिसुचेला माने हठात जानी परिबनी एरा सत कि मिछ गाई जाक एते साइज रे कराई अछि आपण माने भी थरे आसंतु वृंदावन प्रेम मंदिर बहुत भल लागी ठेकुआ हाथी सह खेलुंट माने सेमती मूर्ति देखिए चारिपटे पूरा एमती गार्डन भाया माने पूरा पार्क रे पूरा ये देखिए पिला माने स्कूल रो पिला जाक आसछन्ती बुलिबाकू एटा एमती किछि नजारा हेछि आ पिला माने भेरुआ रंगर घेरुआ रंगर सब सार्ट पिंधि आसछन्ती एटी देखिए श्री कृष्ण और अर्जुन को रथ एटी पूरा हेछि सुंदर भाव में देखि पारे श्री कृष्ण और अर्जुन को रथ आमे एबे पहुँची गले प्रेम मंदिर माने वृंदावन रो प्रेम मंदिर एटी आमे जीवा दर्शन करिबा कहीं ना पहाड़ पड़गला दर्शन करहबनी 12टा पर पहाड़ पड़ जाउची देखि पारे भीतर एमती किसी नजारा पिलर जाक पूरा हेछि केमती पूरा सुंदर भाव में कराई अछि एमती किसी नजारा एटी गोटे ऋषि अच्छी ऋषि ऋषि फोटो बस अधिक लगे मुझे जापारि ना यहाँ केउ ऋषि आपण मैंने जदि जानी कमेंट करंतु देखि पारे किमिति लाइट ऊपर डिजाइन होती देखा बहुत सुंदर लगुच ये भीतर को गले आ बाहर को आसवा को इच्छा हो ना देखि पारे पूरा दीवाल रे केमती लेखाई अच्छी एटी पढ़ी पारे देखि पारे लाइट केमती होइछि मंदिर रे एत सुंदर भाव में कराई अछि
ସେଇଟା ତଳ, ଏଇଟା ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ମାନେ ଉପରେ ବି ମନ୍ଦିରର ଦୁଇଟା ଅଛି, ତଳ ଉପର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି କିଛି ନଜାରା ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନର ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଥିବେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆମର, ଏବେ ଖୋଲିଲେ ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ମଝିରେ ଲାଗିଛି ସେଣ୍ଟରରେ। ବଢ଼ିଆ ନଜାରା ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ, ଦେଖୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଆଉ। ଏଇଟା ପୁଣି ତଳକୁ ଯିବା, ତଳେ ପୁଣି ଯାଇ ଦେଖିବା କେମିତି ନଜାରା ହେଇଛି। ଦେଖ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଗପଟର ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରର ନଜାରା କିଛି ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘାସକୁ କଟାକିରି କେମିତି ଲେଖା ହେଇଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଉଠେଇବାର ଏଇଟା ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି କେଉଁଠି ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା କରିବାର କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ବି କ୍ୟାମେରା କରିପାରିବେ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାହେଇଅଛି। ପାଣି ବି ଝରୁଛି ଝରଣା ଭଳିଆ। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପୁରା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ସିଧାରେ ଏମିତି କିଛି ନଜାରା ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘାସକୁ କଟେଇ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଅଛି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏଠି ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ହେଇଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଟା ହେଇକି ଘାସରେ ବନା ହେଇଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୃତ୍ୟ କରିବାର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହରିଣ, ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି, ହେଲା, ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଏଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ବନା ହେଇଛି ବୋଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ପୁରା ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଏମିତି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖୋଲା ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ମଝିରେ ଅଛି ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାଜୀ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାଜୀ ଯମୁନାରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀଙ୍କ ସହ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାଜୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀଙ୍କ ସହ, ରାସଲୀଳା। ଏପଟେ ପୁଣି ଯିବାର ରାସ୍ତା ବେଳେ ଏମିତି କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ବି ସେମିତି ରାସଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଜୀ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଲେଖା ହେଇଅଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ନେଇପାରିବେ ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁ ଲେଖା ହୋଇଅଛି, ପ୍ରସାଦ ବି ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ପୁଣି ଫେରସ୍ତ କରିବାର